Okay, game 2 na ta, game 2 na ta. Game 1 na, midaog ang team lang ni Reggie. Kini game 2 na. Oh, manigim ra ni duha ha, manigim ra ni. O sana ni patikim ra ni sa ato ang natay bakbakan diri. Sa Sitio Mitabil, Talamban, Cebu City. Atay bakbakan Team Cebu City versus Team Consolacion. 2-0 na kini para 3 Servisyo Jason. Oryong Lobo. Gilayata ni Arnel. Gipo na Jason. Lalo buha oh. Out ball. Uy. Oh. Inside job to. Out ball. 3-0 na. Oh, happy fiesta na diri sa Senior San Miguel Arcangel diri sa Sitio Mitabil, Talamban na Cebu City. Karong umaabot pizza 15 diri sa Sitio Mitabil ha. Pista diri pizza 15 sa September. Okay, para 4 Servisyo Sir Jerome. Jason Toriong. Ninyo Oriong again. Bagnus ang Arnel. Side out, side out. Oh, Servisyo Idol Arnel para ano. Jason Sir Jerome. Agay, tuara. Ah, kuha gyud punguryong. Bundakan. Awana, hawan pas kang manang. Tonto. 4-0 na. 5-0, 5-0. Kini para sa Servisyo Arnel. Abay-abay. 6-0 na kaibigan. Change court. Zero kini para City. O harap, puntos again. 7-0 na. Gilubong man ang nakadaog sa game 1. Siruhan. Arnel. Nice defense ni Arnel sa overhead sa team la ni Jason Boloon. Ninyo. Puntos. 8-0 na. Lah. Anos aga na yung mabuak ng itloga. Tuara. 9-0. 9 against nothing. Reggie Caban. Jason. Oryong binumba sa ere. Tagos. Side out. Kene para ano. Servisyo Oryong. Side out, side out. Kene para Jis. Reggie Toninyo. Labay na. Gilabay ng Oryong. Jis na, Jis na. Jis 0. Okay din para 11. Oryong. Overhead. Kuha pa Jason. Sir Jerome. Lami pagkatirang Sir Jerome ay. Good item. Side out side out. Servisyo Reggie Caban para ano. Harap. Wait. Buak na yung itlog. Jis ono na. Jis ono. Kene parado Servisyo The Silent Assassin. Reggie Caban. Lobo.
Oryong, may pusing, may pabuto. Oryong again. Tuara Sir Jerome. Oryong, lalobo lagi apon ni mo yung. Ayayong, wala yung. Hawan pas kang manang yung. Servisyo Jason para 11. 11 na, wana. For the win na ang team lang Jason. Para daog. Lobo. Pikang Oryong. Gibuyukan Sir Jerome. Oryong again. Sir Jerome imo Riji. Imo again Riji. Ay ngiga Riji. Servisyo Sir Jerome. Riji Bagnos Riji. Sir Jerome. Oryong. Imo yung pagbusog yung. Agay, tuara. Way dipinsa. Ang tunga. Kini para daog. Ay, wala gitagaan pag yung dugo ni Arnel. Ang kontra. Naka-side out pa. Servisyo Oryong. Jason Lobo. Imo yung. Tuara. Rigi. Ay, labay na. Servisyo ninyo. Lobo. Kanto. Ay. Jason. Sir Jerome. Boyok Sir. Imurje. Ay. Bato yung bato. Ngigang Oryong pinaisa ka motor yung Hibawaan ang Oryong babay na ang dipinsa sa team la ni Jason Arnel og ni ninyo. Servisyo da Silent Assassin. Oryong. Agay. Point. Dos 11. Okay para 3. Servisyo da Silent Assassin. Rigi Kaban. Allah. Buen 3. 11. Onsi 3 kini para 4. Servisyo Rigi. Sukamod si Abay. 4-11 na. 4-11. Okay ni para 5. Serve Rigi. Rigi again. Bikila tiraha. Di makaon makahilo ang tira ni The Silent Assassin. Rigi Kaban. Di mapunit. 5 na. Kini para 6. Imo gyapon Rigi. Bahog. Awas na. 5-11 5-11 side out side out. Servisyo Jason Oryong. Tok mo ni daog na sa game to ang team la ni Jason. Nakabalos.